أشقا بدر علينا طلعت بدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله داعي اللهم صل وسلم وبارك عليه رب صل عليه وسلم الله 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله
الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك رب على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليك المصير. اللهم أجرنا من النار 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 السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله. سبحان الله بحمده دائما أبدا الحمد لله. على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقاد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدل كل معلوم لك. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح. اللهم ارزقنا علم والعمل واحفظنا من الزغ والزلل. اللهم إنا نسألك صحة في التقوى وطول الأمر في حسن العمل ورزقا واسعا لا تؤدبنا عليه. اللهم إنا نسألك أذنا واعية وقلبا أقول وعلما لا ينسى والنفع بذلك في الدنيا في خير عافية. آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم تروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم النار نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار
وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينزلون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نستغفرك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في جنابك وأمانك وعيادك وجوارك وحفظك من كل شيطان مريد وجبار أنيد وذي عين وذي بخيل وشر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولأصحابنا ولأحبابنا من أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه أو ظلمناه ولمن أحاط به شفقة قلوبنا وفضل آبائنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وتراك الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله أطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kesempatan menggerakkan hati kita, menggerakkan jiwa raga kita, memudahkan kita untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan bisa mengambil apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap saat, setiap hari, setiap waktu yang Allah tentukan itu semuanya sudah Allah persiapkan untuk bekal kita, untuk kita hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadiah tersebut adalah untuk bekal kita nanti di akhirat. Karena kalau kita tidak ambil apa-apa yang sudah disiapkan oleh Allah, apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah, dan pasti Allah sudah siapkan semuanya, pahala dan amal kita tersebut, ini untuk bekal kita. Kalau kita enggak ambil, kalau kita tidak lakukan apa yang diperintahkan Allah, kita mau ambil apa dari Allah? Enggak ada. Ya, kita mau ambil yang sudah ditentukan oleh Allah pahala tersebut, dan pahala tersebut adalah bekal buat kita nanti di akhirat, tapi kita tidak lakukan, lantas kita mau bawa apa nanti di akhirat nanti yang ketemu sama Allah. Nah, inilah bekal-bekal yang kita bakal bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang sudah diperintahkan Allah sesuai dengan waktu-waktunya tinggal kita lakukan. Apa yang disunahkan oleh yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW itu semuanya
yang bakal menyelamatkan kita, bakal meringankan kita. Pertama, dalam kubur. Kedua, ya nanti di akhirat sampai kita bisa dimasukkan oleh Allah dalam surga. Karena apa? Sama seperti di dunia. Kita dikasih modal, ya, kita punya modal untuk usaha. Nah, modal ini kalau panjang, ya, enggak rugi-rugi, terus untuk kita hari demi hari kita bisa makan, kita bisa kebutuhan kita, baik kebutuhan kita dan keluarga semuanya dari usaha kita tersebut, selamat aman. Nah, begitulah nanti di akhirat. Kalau kita nggak punya bekal, kita gunakan umur kita yang Allah berikan, sudah Allah tentukan nih umur, Allah berikan, kita tidak gunakan semaksimal mungkin, ya umur ini akan terbuang begitu saja. Tidak ada yang manfaat yang kita ambil, yang kita buat dari umur yang Allah berikan tersebut, ya hilang semuanya. Sayang. Nah, ini umur yang Allah berikan kepada kita, ya. Dalam waktu umur itu setahun kan ada menit, ada detik, ada menit. Sampai sekarang ini yang kita lakukan ini cuma satu, saling apa? Memperkuat satu sama lainnya. Kalau sudah itu urusan Habib, pejuang subuh, urusan Habib, bukan urusan kiai-kiai. Waduh. Jadi kalau Habibnya lagi nggak ada gimana? Pai. Oh, bukan begitu dong. Urusan pejuang subuh ini urusan kita semuanya, karena kita mesti bangun subuh itu. Nah, bagaimana supaya tetangga kita bangun? Nggak usah jauh, di rumah kita aja kita bangun. Istri kita belum bangun, kita bangun. Anak kita yang mestinya wajib sholat belum bangun. Itu harus diperjuangkan. Jadi pejuang subuh bukannya untuk kita saja, untuk semua kaum muslimin dan muslimat yang merasa beriman kepada Allah. Dia punya kewajiban untuk diri dia sendiri dan untuk keluarganya, baru untuk orang sekitarnya, insya Allah. Beginilah, ya. Nah, dari hal yang kecil kita buat, insya Allah di mata Allah luar biasa besar sekali. Mudah-mudahan ini yang manfaat buat dari saya, ya. Yang kita lanjutkan kepada juga guru kita Sahibul Mahad Qatul Farah yang saya cintai dan Allah muliakan, dan juga para asatid yang lain, dan juga para pejuang subuh yang saya cintai dan saya muliakan, saya hormati. Mudah-mudahan antum semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pejuang subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekarang sudah memasuki tanggal 2 bulan Zulhijjah. Dengan masuknya bulan Zulhijjah ini semata-mata karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka dengan adanya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, kita patut dan munasabah untuk mensyukuri itu nikmat. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan semua perintah Allah. Karena memang kita diciptakan, tugas kita oleh Allah ke alam dunia ini, ke muka bumi ini, tiada lain dan tiada bukan, hanya untuk menyembah padanya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Zulhijjah, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, sehingga di dalam kitab Bukhari, Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, di dalam hadis tersebut, di dalam kitab-kitab tersebut, sabda Nabi Muhammad SAW mengatakan, ma min ayyamin al-amalu sholih fiha ahabu ilallah min hadhil ayyam, yakni asra ayyam min Zulhijjah. Kata Nabi Muhammad SAW, ini hadisnya hadis sahih. Nabi mengatakan, ma min ayyamin, tidak ada hari al-amalu sholih fiha, berbuat amal baik di dalamnya, ahabu ilallah, lebih Allah sukai, lebih Allah cintai,
min hadhil ayam dibandingkan dengan ini hari. Jadi banyak hari-hari yang mana berbuat baik di itu hari tidak ada dibandingkan dengan hari ini. Hari ini kita berbuat amal soleh, Allah sangat cinta. Yang namanya amal soleh itu bukan berbentuk ubudiyah saja, bukan untuk sholat saja, bukan untuk puasa saja. Yang namanya amal soleh itu banyak. Ubudiyah, muamalah, munakahah, jinayah. Jadi kalau kita berbuat amal soleh, baik ubudiyah, munakahah, muamalah, jinayah, di bulan ini lebih Allah sukai. Jadi kalau kita kawin di bulan ini lebih Allah sukai dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Jadi bukan istirahat di bulan ini kita hanya untuk sholat, puasa, bukan. Jadi amal soleh di bulan ini lebih Allah sukai. Jadi kalau kita mau kawin di bulan ini lebih Allah sukai daripada bulan-bulan yang lain. Kalau kawin lagi gimana? Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita cerita tentang kawin, beda dengan tentang kurban. Kalau kita kurban ya kadang-kadang kita mampu, pura-pura enggak mampu. Betul enggak? Itu urusan kawin nih, mau nambah lagi nih. Kita udah jelas enggak mampu tapi maunya setengah mati. Setengah mati, Masya Allah. Maka doa mudah-mudahan guru-guru kita yang istiqomah di Mahat, mudah-mudahan Allah tambahkan kecintaan pada istrinya. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut, kita doakan jamaah kita yang hari Selasa mau mengucapkan saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin, nggak tahu, belum nanya. Saudara kita Madun, insya Allah hari Selasa melangsungkan akad nikah istri yang pertama ya, insya Allah. Rencana 2-3 insya Allah. Acara di rumahnya besok Senin, mudah-mudahan kita ada waktu. Kemarin sudah janjian sama Habib, kita pada maghrib langsung bareng-bareng ke rumah Kang Madun. Mudah-mudahan pernikahannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Jadi besok janjian sama Habib, nggak tahu ngumpulnya di mana. Enaknya ngumpul di rumah Habib. Kalau yang Bojong Murni, Kang Beti juga kumpul di rumah Habib, nanti balik lagi ke Bojong Murni. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah ini sulit dijalani. Keinginan hati sudah besar ingin ibadah, tapi memang sulitnya Masya Allah. Makanya Al-Imam Ghazali radhiyallahu an menuliskan di dalam kitabnya Minhajul Abidin tentang masalah usul ilallah. Untuk sampai kepada Allah ini melalui beberapa akobah. Akobah ini artinya rintangan. Kenapa orang menuju Allah kok bahasanya rintangan? Rintangan ini kan biasanya mau menerjang gunung, mau nyebrang lautan nggak pakai perahu, ini kan rintangan. Ini menuju Allah Subhanahu wa taala, zat yang sangat dekat dengan kita, zat yang menciptakan kita, tapi untuk mendekatnya, untuk menujunya kok bahasanya rintangan. Artinya betapa sulitnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Mau ngaji aja, mau berangkat ngaji nih, yang dipikirin nanti kalau kehujanan gimana, nanti kalau kehabisan bensin gimana, nanti kalau kena banjir gimana. Padahal ini belum ada, tapi rintangan aneh-anehnya udah kepikiran. Ini untuk menuju Allah Subhanahu wa taala.
Kadang-kadang udah mau niat ngaji, nggak jadi lagi. Pokoknya bawaannya kalau mau ibadah ini Masya Allah, ya, sholat tahajud itu sekedar rencana saja. Rencana, ketiduran lagi, bangun subuh, besok rencana lagi, nggak bangun-bangun juga malam, besoknya lagi, Masya Allah. Ini rintangan, wacana. Makanya wajar Imam Ghazali radhiyallahu anhu itu membahasakan menuju Allah ini aqabah, rintangannya sangat banyak. Sampai-sampai dikatakan ternyata yang menjadi halangan seseorang untuk ibadah kepada Allah, satu adalah manusia, yang kedua harta, yang ketiga syaitan, yang keempat nafsu. Ini penghalang kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, penghalang kita ibadah. Kita ini terkadang mau ibadah, mau sholat jamaah di masjid, lagi kesel sama orang, udah nyampe di depan pintu masjid, sendal si eta aya nih, balik dia terjadi sholat jamaah lagi. Manusia, Pak. Manusia itu kayak begitu. Ini rintangan. Kesel sama orang, atau lagi berselisih sama orang, yuk ke majelis, ambung aja si eta. Awas. Ini salah satu rintangan kita kepada Allah. Kadang orang mau bertobat, ada rasa malu di dalam hatinya. Malu mau sholat jamaah, udah terlanjur terkenal, banyak dosanya, takut diomongin orang. Nah ini manusia, Pak. Makanya itu dihilangkan. Kemudian yang kedua harta. Dulu begitu belum punya harta, rajin ke majelis, rajin ke masjid, rajin. Begitu kebeli mobil udah mulai tuh. Nah, udah mulai kumat tuh. Waktunya adzan malah nyuci mobil. Waktunya ngaji malah jalan-jalan nasaan mobil anyar. Ayo terus. Sampai dari umur 20 nggak kerasa ternyata sudah umur 75 nggak ibadah juga gara-gara harta. Sibuk ke sana kemari, ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, ngurusin perusahaan yang di sana, ngurusin perusahaan yang di sini, ngurusin perusahaan yang baru direncanakan, terus ini ditipu oleh harta. Makanya ketika ada kebaikan tidak usah dipikir dua kali, langsung jalan. Tidak usah mikir nanti gimana, nanti enggak. Kemudian yang ketiga adalah syaitan. Setan ini penghalang kita ibadah kepada Allah. Kita semua di dalam diri kita ini ada syaitannya. Karena bagian syaitan yang ada di dalam manusia biasa seperti kita ini tidak dibuang oleh Allah. Tapi bagian yang ada di dalam diri Nabi itu sudah dibuang. Haddu syaitan itu ada di dada sebelah kiri atas. Jadi haddu syaitan itu di sini. Maka kalau sekelas Nabi, sekelas Rasul, itu haddu syaitan, bagian setan itu sudah nggak ada, sudah diambil oleh Allah. Makanya setan tidak bisa menggoda Nabi, setan tidak bisa menggoda Rasul, karena bagian setannya sudah nggak ada, nggak bisa. Makanya kayak hukum-hukum atau kisah-kisah para anbiya wal mursalin, contoh kisahnya Nabi Yusuf, kejadian-kejadiannya itu lewat mana? Lewat mimpi. Kebanyakan lewat mimpi. Makanya Nabi Yusuf ini nabi yang ahli takwil, ahli mentakwilkan mimpi. Mimpinya udah jelas itu dari Allah, nggak bakalan dari setan. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah menyembelih Nabi Ismail yang bentar lagi kita lakukan ibadah kurban, itu kan dari mimpi. Ya bunaya ini arafil manam, itu sudah jelas dari mimpi. Tapi tidak mungkin itu mimpi datangnya dari setan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yang menjadi rintangan kita, halangan kita menuju Allah adalah nafsu. Nafsu ini yang paling berat.
dari 4 penghalang ibadah manusia, harta, setan dan nafsu, 3 bisa dibuang, tapi 1 tidak bisa. Nafsu ini tidak bisa dibuang dari badan. Manusia bisa kita hindari. Kita punya teman ngajak mabok aja setiap hari, bisa kita hindari dia. Harta, ternyata harta menghalangi kita, bisa kita hindari dia. Makanya kita doa itu, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mabalagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian setan bisa kita buang. Sering baca ta'awud, sering baca Al-Quran, sering baca zikir, ini setan nggak betah. Dia bisa pergi dari diri kita, tapi nafsu Pak yang tidak bisa kita buang. Lalu bagaimana cara mengendali, cara melawan nafsu? Sedangkan nafsu ini musuh yang terdekat dan nggak kelihatan, dan dia yang paling menghancurkan. Kalau kita lihat dan baca qasidahnya Imam Bushiri di dalam Nadham Burdah, wan nafsu katifli in tahmilhu syabba'ala hubbir radai wa in taftimhu yanfatimu. Itu nafsu. Nafsu in tahmilhu, kalau kita biarkan. Nafsu ini kayak bayi. Bayi itu kalau kita biarkan nyusu, terus dia minta nyusu. Jam 8 dia nyusu, jam 9 minta nyusu lagi, jam 11 minta nyusu lagi. Ini kalau kita biarkan, dia minta nyusu, kita biarkan, kita kasih. Tapi wa in taftimhu yanfatimu. Tapi kalau kita sapih ini bayi dari nyusu, yanfatimu, dia akan terpisah sendiri. Nafsu itu begitu. Bayi itu kalau sudah dipisah, disapih bahasa Sundanya, 2 hari nangis, 3 hari nangis, mungkin seminggu sudah lupa dengan air susu ibunya. Begitu juga nafsu. Berat kita ibadah, paksain. Tat gak ikhlas, tat paksain gak apa-apa. Terus gak ada pahalanya dong, tat ada. Gak ikhlas juga masih ada pahalanya, sisa-sisa 2% mah ada. masih ada. Tapi ini nafsu tempat, Masya Allah, kita mulai ibadah itu terkadang kalau kelas saya ini berangkatnya dari gak ikhlas. Sampai sekarang juga mungkin gak ikhlas. Kayak ke masjid jauh-jauh, misalkan ke masjid Burdah Jumatan, karena mau khutbah. Kalau nggak khutbah kayaknya nggak kesana, jauh-jauh amat Jumatan. Ya mungkin ya, sampai ke Aceh gitu kan. Ngapain sholat Jumat di Aceh? Karena khutbah. Coba kalau nggak khutbah, ini nafsu ini, Masya Allah, kita perangi. Makanya sambil ibadah, sambil istighfar, sambil ibadah terus istighfarnya jalan. Kalau kita nunggu ikhlas, kapan kita ibadahnya? Dulu saya pernah dakwah di suatu tempat itu, ternyata orang-orang masyarakat di situ punya pedoman, sholat nggak sholat yang penting tidak bertengkar. Waduh, ini repot nih saya ditaruh di sini. Sholat nggak sholat yang penting nggak bertengkar. Jadi emang nggak ada yang sholat, nggak apa-apa tat, nggak sholat juga, yang penting kita nggak berantem. Masya Allah, ini salah di situ. Ya memang nggak berhasil juga dakwah di sana. Beberapa bulan saya diusir sama warga yang diusir. Kita makan nasinya di daun, tapi makan bubur dulu. Apa bubur di Sanguan? Nah ini harus dimakan nasinya. Yang masak juga dari Depok, jauh. Depok nih, mamanya Aska. Kita doakan ini Aska nih, anak almarhum Pak Agung, mudah-mudahan jadi anak soleh. Setiap bulan memang jadwal ke sini, ya latihan mondok. Mudah-mudahan jadi anak soleh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.
Wassalamu